Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bagi para penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung dan sabuk pengaman bayi, mohon mengembalikan pelampung tersebut pada saat Anda akan meninggalkan pesawat ini. Harap berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Silakan membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Lain kali Bapak Ibu mau terbang, bolehlah naik Citylink lagi. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta, Jakarta International Airport in Tangerang. Please remain seated until we have reached our parking position and the fasten seatbelt sign is off. Please do not activate your mobile phone until you arrive at the arrival hall. The passengers who have received distribution of infant life vests and infant seatbelts, please return to our cabin crew before you leave the aircraft. Please be careful when opening the overhead compartment instead of seat side may followed. May we also remind you to kindly take your belongings with you when leaving this aircraft. It has been a pleasure looking after you, and we hope to see you again soon. Thank you for flying Citylink Indonesia.